योगदान। तर नेक्स्ट मॅच बघा, पहिल्या फेरीतील तिसरा सामना जय माता दी 11 दिगोडे प्लस बोरकार तर त्यांचे प्रतिस्पर्धी भेंडकल अंबापाडा दोन्ही कॅप्टन बी रेडी। फर्स्ट इनिंग मध्ये तुम्हाला टॉस करण्यासाठी याची सूचना मी तुमच्यापर्यंत पोहोचवतो। तर विनर्स वर्सेस विनर्स, थैंक यू वैभव एंड थैंक यू रोशन, जिन्होंने अभी अभी यूट्यूब खोला है उन्हें हम जरूर बताना चाहेंगे आज खेल का तीसरा दिन है और आज मेगा फाइनल की यहाँ पर आपको का खेल भी देखने को मिलेगा। तो पहला मैच निरुपम एंड भूमिका स्पोर्ट चिरले टाकीगांव ने जीता, जहां पर काफी धमाकेदार बल्लेबाजी चैतन्य पाटिल की हमें देखने को मिली, जिन्होंने मरुआई विंद ने दापोली टीम को परास्त किया। दूसरा मैच कड़ाव उमरोली जो कर्जत तालुके से बिलोंग करती है और उनके खिलाफ मोटी जुई सावले ये टीम खेल रही थी। तर सन्माननीय साईनाथ जगन पाटील साहेब रांजणपाडा, साईनाथ जगन्नाथ पाटील साहेब रांजणपाडा यांचं देखील या ठिकाणी शुभागमन झाले। साहेबांना विनंती असेल की यावं व्यासपीठावरती आपला मी या स्पर्धेच्या वतीनं सहर्ष स्वागत करतो। तर कडाव उमरोली संघाने पराभूत केलं मोठी जुई सावले टीमला आणि त्याच्यानंतर विनर्स वर्सेस विनर्स ही मैच तुम्हाला पाहायला मिळेल छोटे बॉल के मैदानात। तो चलेंगे मैदान की तरफ जहां पर 5 ओवर का ये मैच, देखिए आपको हर जगह मैच खेलने को मिलता है। वैसे भी विश्वजीत ठाकुर आप भी बड़े बड़े टूर्नामेंट खेल चुके हो, लेकिन यहाँ पर एक रूल्स है कि आप 1 लाख की टूर्नामेंट खेल रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपको सेकंड राउंड में 4 ओवर दिए जाएंगे। हर मैच 5 ओवर का यहाँ पर खेला जाए, खिलाड़ी का असली खेल वहां से ही पता चलता है और आज जरूर हमें देखने को मिला था। रोशन ने अभी अभी जिक्र किया था कि मोठा ने जिस तरीके से आरसीया मैदान के ऊपर काफी कमाल का रिकॉर्ड किया था। ये टूर्नामेंट में मैडम ओवर भी फेंका था, लेकिन कांचन इनके करियर की जो पहली बाइक है ना रोशन, ये भी नहीं भूल सकते। वो मजा अलग था, बड़े बड़े टॉवर थे और इतने दर्दी दर्शक थे कि रोशन पूछो मत। दिगोड़ा तो पूरा एकजुट और वो ऐसी मेगा फाइनल हुई थी, 1 ओवर में 26 चाहिए थे और अभी छोटे मोटे में इसके बाद 3 मैचेस बैलेंस होंगे, फ्रेश मैचेस। जय माता दी दिगोड़े बोरकार टीम के कप्तान और भेंडकल अंबापाड़ा टीम के कप्तान तुरंत टॉस के लिए इनिंग ब्रेक में संपर्क कीजिए। तो गेंदबाजी में दूर वाले छोर से साहिल लोंगले, एक युवा खिलाड़ी, दमदार खिलाड़ी जो कम समय में भारतवर्ष टेनिस बॉल क्रिकेट में अपना दबदबा कायम रखा है, स्पिल जैसे बड़ी टूर्नामेंटों में अपनी छाप छोड़ी। सन्मान्य हरिदास पाटील साहेब आणि मारुती पाटील साहेब यांचे या ठिकाणी शुभागमन झाले। एसएन ट्रॉफी दिगोडे या स्पर्धेमध्ये साहेब आपलं सहर्ष स्वागत। गेम इज ऑन, पहली गेंद, 2 बड़े खिलाड़ी, पहली गेंद थोड़ी नीचे रही टपकाने के बाद, चलिए यहाँ पर अपने लय में नजर आते हुए कंचन ये विकेट जो है कंक्रीट से में रोशन, हालांकि यहाँ पर जब सूखी होती है तो टर्न आपको मिल सकती है हल्की सी, ऐसे रबर बॉल में टर्न प्राप्त करना कठिन होता है जरूर जब आप गेंदबाजी करते हो। गीली विकेट है तो आपको लेन बॉल डालनी बहुत महत्वपूर्ण रहता है। तो इस बार चलिए यही प्रयास बार कर रहे, लेकिन पड़ने के बाद थोड़ी सी बाहर की तरफ निकाली, अंपायर ने व्हाइट बॉल का करार कर दिया। एक्स्ट्रा रनों के साथ बढ़ोतरी होती हुई से 1 रनों की मदद से टीम का स्कोर खाता लग चुका है 1 रन। टैप बॉल के माहिर गेंदबाज साहिल लोंगले आप यहां पर रबर बॉल में अपना नसीब आजमा रहे। तो इस बार अच्छी गेंद थी, सामने से मिड ऑफ में कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं था, लॉन्ग ऑफ का खिलाड़ी आकर उठाए गेंद को फील्ड करे। जानते हैं यहां पर चैतन्य पाटिल कि साहिल लोंगले के अगेंस्ट थोड़ा सा सावध पवित्रा ले ले, क्योंकि बाकी के बचे हुए गेंदबाजों के ऊपर आक्रमण कर सकते हैं। वैसे भी इस पिच के ऊपर उनकी निगाहें जम चुकी है और उन्होंने एक अच्छा खेल अभी तक साकार किया अपने इस खेल में, और एशियन ट्रॉफी में कौन नहीं चाहता कि अपना खेल बेहतर हो, हर एक खिलाड़ी चाहता है अपना खेल काफी दमदार हो सके। चलिए यहाँ पर शॉन कुछ आया था बीच में, इसकी वजह से अंपायर की निगाहें तीक्ष्ण रही और वहां पर पूरी तरीके से रोका। साहिल लोंगले ने अपने आप को भी कंट्रोल में रखा कि जानते हैं खराब गेंदें गिरती है और कुछ ना कुछ दिक्कतें भी आती है, इसकी वजह से उन्होंने अपने आप को रोका। स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज करण मडवी पिछले मैच में 0 पर लौटे थे, इस बार बहुत ही अपेक्षा होगी। चलिए अच्छी फील्डिंग, अच्छी बॉलिंग वहां पर नजर आती हुई, बढ़िया। साहिल लोंगले का कमबैक जो है वो कड़ाव उमरोली टीम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। वैसे रोशन टेनिस बॉल में ये जो 2 टीमें आती है, खास करके कुशल गुरव की हम चर्चा कर रहे थे, शुरुआत बेहतर देते लेकिन एंड करना उनके लिए कभी कभी कठिन होता है। तो इससे कुछ यहाँ पर आपको आगे जाना होगा जहां पर आपकी बल्लेबाजी में वो दमकम है। तो इस बार लीडिंग एज लगाया, लेकिन चलिए विकेट कीपर के पीछे आउटफील्ड खराब है, जिसकी वजह से यहाँ पर केवल 1 रन निर्धारित क्षेत्र में मिलेगा और इसी 1 रनों की मदद से निरुपम एंड भूमिका स्पोर्ट चिरले टाकीगांव टीम का स्कोर है। स्कोर कार्ड के ऊपर फिलहाल सिर्फ और सिर्फ 3 रन। बल्ले पर लगी है गेंद, जी हाँ बल्लेबाज के खाते में जरूर जुड़ेगी करण मडवी और साथ ही साथ उनके आप देख सकते हैं चैतन्य पाटिल, ये 2 आरंभिक बल्लेबाज पिछले मैच में 0 पर आउट होने के बाद पारी का मोर्चा संभाला था, लेकिन इस बार अनभिज्ञता ज्यादा होगी क्योंकि ज्यादा एक दूसरे के सामने कभी टेनिस में भी मिले नहीं होंगे।
थोड़ी सी एक दो मैचेस हुए होंगे लेकिन पहचानना पड़ेगा। इनसाइड आउट खेलने का प्रयास, फील्डर मौजूद है वहां पर कवर्स की तरफ, गुड फील्डिंग। ये एक रन नहीं बल्कि चौका बचा अपने टीम के लिए। कमाल की वापसी, कुछ सीख मिली है पहले मैच से। रोशन अगर बात करेंगे तो टीम कर्जत तालुका से बिलोंग करने वाली कड़ाव उमरोली, एक बॉल केवल बची है। क्या बेहतरीन यहां पर बॉलिंग का मुजाहरा पेश करते हुए 4 रन सिर्फ खर्च किए। क्या लाजवाब बॉलिंग यहां पर। इस बार अच्छा शॉट, हवाई यात्रा लेकर जा रही है स्क्वायर लेग के ऊपर से, आउट ऑफ द पार्क। करण मड़वी के बल्ले से सीमा रेखा पार। दैट्स अ कड़क हिट चरण। राजा आलं, झेंडा स्वराज्याचा, झेंडा शिवराज्याचा, देव माझा शिवछत्रपती, मुजरा माझा फक्त शिवचरणी। शिवछत्रपती आमचा मान, तुझे आमचा सन्मान आणि छत्रपती शिवरायांचं संगीत आपण डीजेच्या माध्यमातून ऐकताय। पहले ओवर का खेल समाप्त और पहले ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या बनी है निरुपम एंड भूमिका स्पोर्ट चिरलेट टाकीगांव टीम की मात्र 10 रन बिना कोई विकेट खोए नुकसान के ऊपर। क्या यहां से पलटवार किया जा सकता है? नीतू माली राइट आर्म ओवर द विकेट से मारा करेंगे। आप ट्रैकर की बॉल ऑन साइड में मारना चाहते थे लेकिन डीप एक्स्ट्रा कवर और कवर के बीच में से कमाल का स्ट्रोक चरण। बेहतरीन स्ट्रोक यहां पर देखने को मिला। तुम्हारी सोच की उड़ान जितनी ऊंची होगी ना, सफलता का आसमान ही तुम्हारे करीब होगा। और कहीं ना कहीं ये सोच जो रखी है अपने बल्लेबाजी में, लाजवाब। इस बार भी हाथ ट्रैकर बॉल, लॉफ्टेड हिट लॉन्ग ऑफ के ऊपर से। दैट्स अ बिग 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 हिट। तीनों के तीनों दिन में क्या कमाल के 200 का आंकड़ा पार करने वाले ये एक और बल्लेबाज जुड़ चुके हैं। एक अक्षय पवार नाम था, दूसरा आकाश पाटिल था और तीसरा ये बल्लेबाज जुड़ा। एक बात जोरदार तालियां इस खिलाड़ी के लिए। मानो ये पिच उनकी पहचान की हो चुकी है। कैसी भी गेंद डाली, अभी ऑन साइड में खेलना चाहते हैं तो आप ही शोकर गेंद कवर्स के ऊपर भी छक्के जा रहे हैं। चलिए इस बार ऑफ स्टंप से शायद बाहर होंगी। व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर की ओर से आता हुआ, व्हाइट की मदद से एक्स्ट्रास में बढ़ोतरी और इसी 1 रनों की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर 23 रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर। अभी तक दबाव जरूर है नीतू के ऊपर, वो भी जानते हैं कि चैतन्य जैसे खतरनाक खिलाड़ी उनके सामने खड़े हैं। देखिए आसमान की ओर देखो और खुद अपने आप को झांक कर देखो, क्योंकि दुनिया झुकती है बस झुकाने वाला चाहिए। क्या यहां से अभी तक एक छक्का आ चुका है कि फिर उसके बाद अगली गेंद कोई ऐसा ब्रह्मास्त्र होगा जो इस सेट बल्लेबाज को रोकने में कामयाब हो सकते हैं। नीतू माली और थोड़ी सी स्लोवर गेंद थी, गैप में खेला है। वैसे रबर बॉल में गैप मिलना मुश्किल होता है लेकिन गैप ढूंढी, शॉट एक्स्ट्रा कवर खिलाड़ी के ऊपर से 4 रन। इसी 4 रनों के मदद से रफ्तार के साथ आगे बढ़ रही है। पिछले मैच में 69 रनों का टारगेट उन्होंने चेस किया था आसानी के साथ। इस मैच में कितने रनों का लक्ष्य, क्योंकि जानते हैं कड़ाव उमरोली टीम ने भी 75 के अधिक रन बनाए थे, तो यहां पर बड़े स्कोर की अपेक्षा है जरूर होगी। ये जो कभी कभी होता है, इसके लिए आप जब सोच रखते हो ना, डिक्लेयर क्षेत्र में 1 रन जा रहे हैं, रोशन गेम गलत नहीं है। जब आप ये गेम प्लान करते हो ना, इसके लिए आपको स्लिप तैनात रखनी होती है। वैसे भी वहां पर एक सिंगल जाएगी, ये रबर बॉल है, ग्रास होती है, पानी होती है, वहां पर शॉर्ट मिड विकेट का खिलाड़ी अगर आप प्लान के हिसाब से खेलते हो, लेग ब्रेक बॉल आप डालते हो, ये छेड़खानी करने का प्रयास रहता है। ये बाहर जाने वाली गेंद थी, बॉल की तक पहुंचे थे, बाहरी किनारा अगर स्लिप होती तो ये मामला बन सकता था, लेकिन क्रिकेट है, ये कप्तान की सोच रहती है। चलिए सिंगल मिला, सिंगल की मदद से टीम का टोटल स्कोर आगे पहुंचता हुआ 28 रनों के ऊपर। शेर वो नहीं जो शिकार करता है, शेर वो होता है जो अपनी चाल से जंगल की सूरत बदल देता है। ये लीजिए, इस बार ट्रैकर की बॉल जरूर थी लेकिन बहुत करीब से गुजरी, डॉट बॉल की समाप्ति नजर आती हुई। लेकिन नीतू ने एक बार जो पहचान लिया है कि जब बल्लेबाज ज्यादा सफल होने का प्रयास करते हैं तो खास करके उन्होंने ऑफ स्टंप की लाइन ही ज्यादा हेरी है
और ये भी किसी बॉलर के लिए अच्छी बात होती है। रोहन आइए धाकटीजुई के एक अच्छे युवा खिलाड़ी है, उनका भी स्वागत करेंगे। हमारे समर्थक कड़ू होंगे, वो भी काफी अच्छा क्रिकेट लेफ्ट हैंडर 40+ मास्टर, वो भी दमदार खिलाड़ी, आपका भी स्वागत है। इस बार बड़ा शॉट पल्ले के रडार में बहुत ऊपर गई है गेंद और दर्शक दीर्घा में जरूर जाएगी। हवा का झोंका देगा धोखा, गेंद सीमा रेखा पार। दैट्स ए कड़ाके रन और ओवर की समाप्ति। 2 ओवर की समाप्ति के बाद निरुपम एंड भूमिका स्पोर्ट्स चिरले टाकीगांव टीम का स्कोर 33। रन बने। नीलेश पाटिल साहब और सुनील पाटिल साहब खालसा पाड़ा ये भी मैच का आनंद लेते हुए, उनका भी हम तहे दिल से स्वागत करेंगे। नीलेश पाटिल साहब, सुनील पाटिल साहब, आइए आपका स्वागत है। 17.00 का ये करंट रन रेट, यानी कि इसी ओवर पे अगर चलते रहेंगे 17 से तो खतरा बन सकता है, लेकिन कम नहीं आंकना चाहिए। कड़ाव उमरोली टीम बहुत बड़े सपने लेकर आ रही है और मोठिया अगर चर्चा करेंगे हमारे गीतेश जोशी, उनका भी स्वागत करेंगे। अगर आप एक बार यहाँ पर हार जाओ ना तो उरन नहीं है, रायगढ़ की सबसे बड़ी एशियन ट्रॉफी है रबर बॉल की, 1 लाख की। अगले साल का इंतजार करना पड़ेगा। ये पहला साल है, अगला साल दूसरा और भी ताजा और तवाना दमदार, इससे बेहतर और आपको देखने को मिलेंगे। हमने तालुका हाफ देखे, रायगढ़ प्रीमियर लीग की 8 टीमें देखी, आज 2 गांव 1 टीम है, यानी कि सबका यहाँ खेल अच्छा देखने को मिलेगा। और इस बार अच्छी गेंद, बेहतरीन गेंद, साहिल लोंगले यहाँ बल्ले पर अंदरूनी हिस्सा लेकर गेंद डिक्लेयर क्षेत्र में जा रही है। 1 रन मिलेगा। 1 रनों की मदद से टीम का टोटल स्कोर है। स्कोर कार्ड के ऊपर फिलहाल बात करेंगे 35। आम्ही आमच्या सर्व मान्यवरांचं देखील या स्पर्धेच्या वतीनं सहर्ष स्वागत करतो। अतिथी देवो भव, जरी आमचं वय झालं असलं तरी आम्ही मागे पडणार नाही। ही दिगोडे गावाची सन्मानाची स्पर्धा आणि या स्पर्धेमध्ये आम्ही आमची उपस्थिती जरूर दाखवणार, कारण त्यांच्या कालामध्ये त्यांनी काल गाजवला। पहिले बाबा असं होतं की बॉल जर जालीमध्ये गेला तुम्ही 3-4 धावून काढा, 5 काढा, मॅच तुम्ही जिंकली। हे क्रिकेटचं वैशिष्ट्य आपण सातत्याने पाहतो। तो चलिए बिल्कुल यहाँ पर साहिल गेंदबाज तैयार। अच्छी गेंद यहाँ पर थोड़ा सा गेंद टप्पा पीछे रखा और एक समय अपना मोमेंटम बदला बल्लेबाज करण मड़वी, यानी कि कृतज्ञ मड़वी के नाम से शायद ये जाने जाते हैं। सुनील शेठ मड़वी गावदेवी गावठाण टीम के दमदार पुरस्कर्ता, सुनील स्पोर्ट्स गावदेवी गावठाण के सतीश स्मृति गावदेवी गावठाण के सुनील मड़वी साहब, आपका भी हम स्वागत करेंगे। इस बार भी अंदरूनी हिस्सा लगा था और गलत, यहाँ पर विकेट कीपिंग नजर आ रही है। सिंगल मिलेगा, बॉल दीजिए मैदान के अंदर। चलिए यहाँ पर 1 की मदद से टीम का टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर बात करेंगे। अभी तक 36 रन, अच्छा कमबैक। साहिल लोंगले को पहले मैच में रोशन बहुत सारी मार मिली थी, लगभग उन्होंने रन खर्च किए थे मेरे ख्याल से 19 रन, और उसके बाद सेकंड स्पेल में 17, यानी कि 2 ओवर में उन्होंने 36 खर्च किए थे। अब इस मैच में वो नुकसान भरपाई यहाँ पर करते हुए अभी तक बात करेंगे। पहले ओवर में 10 रन, इस ओवर में 3 गेंदों में 2 रन। हमारे कर्जत के दिग्गज पैकर गणेश कदम साहब सालवड़, ये भी मैच का आनंद लेते हुए आपका भी स्वागत। और खास करके कर्जत प्रीमियर लीग का भी शानदार आयोजन हम जरूर देखते हैं, और कहीं ना कहीं कर्जत प्रीमियर लीग की बात करेंगे, हर साल नई उम्मीद लेकर वो भी टूर्नामेंट कर्जत वासियों के लिए आती है। उनके सभी पदाधिकारी, उनका भी स्वागत करेंगे। कर्जत प्रीमियर लीग कमेटी, आपका भी स्वागत। वो भी मैच का आनंद, उनको भी अभिमान होगा कि रायगढ़ में ये टीम उरन तालुका में अपना बेहतरीन योगदान दे रही है, लेकिन इस बल्लेबाज को रोकना संभवतः कठिन हो रहा है। और इस बार सीधा बल्ले के स्लॉट में और इस दिगोड़े के प्लॉट से बाहर 6 रन। धन्यवाद डीजे। 9 गेंदों में 26 रनों की अभी तक दमदार पारी यहां पर नजर आती हुई। राजेश दादा मोदक, आपका भी स्वागत करेंगे, उनका भी तहे दिल से स्वागत। अगर यूट्यूब के जरिए वो भी मैच देख रहे होंगे। अच्छा बल्लेबाजी साहिल लोंगले के खिलाफ, अच्छा परफॉर्मेंस रहा इस बार। घुटना टेक और इस क्रिकेट के खेल का चैतन्य पाटिल का सिक्सर देख, आउट ऑफ द पार्क, 6 रन। चलिए कमाल की बल्लेबाजी यहां पर नजर आती हुई। नेक्स्ट मैच आम्ही विनंती करतो जय माता दी दिगोडे बोरकार आणि भेंडकल अंबापाडा दोन्ही कॅप्टन टॉस करण्यासाठी यावं। इस बार हाफ ट्रैकर की बॉल पहचान लिया,
थोड़ा सा वाइड बॉल था, शफल हुए और पॉइंट के ऊपर से कमाल का छक्का। कमाल करते हो पांडे जी, चैतन्य ठोक दीजिए। नाबाद पारी अभी तक, पिछले मैच में नाबाद अर्धशतक ठोका। रन संख्या बनी है 3 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद 54-54 रफ्तार के साथ गाड़ी आगे। जिस साइड लोंगले ने पहले ओवर में 10 रन दिए थे, उसके बाद सेकंड स्पेल में 20 रन, यानी कि 30 रन अभी तक इनके 2 ओवर में। और दूसरा ओवर जो फेंका था गेंदबाज नीतू माली ने, उनके ओवर में 24-12 गेंदों का खेल शेष बचा है। भूमिका की बात करेंगे तो निश्चित तौर पर राधे एंटरप्राइजेस के सर्वे सर्वा 3006 यानी की महबूब बैल, ज्या बैलाने अखंड महाराष्ट्र गाजवला आणि सध्या मेहरबान देखील मैदानात धुमाकूळ घालतोय, ते दीपक शेठ पाटील आपलं या स्पर्धेच्या वतीने आम्ही सहर्ष स्वागत करतो। दुर्बाले छोर से बॉलिंग में परिवर्तन, गणेश खारे राइट आर्म ओवर द विकेट। चलिए, बहुत ही असाधारण ये गेंदबाजी है, लेन बहुत पीछे थी, व्हाइट बॉल का इशारा टप्पा बहुत पीछे रहा, वन बाउंस का इशारा वहां पर अंपायर देते हुए गेंदबाज को कि दोबारा ये कोशिश ना करे। शायद 2 दिए जाते हैं रबर बॉल की इस खेल में, लेकिन देखेंगे पहली गेंद वाइड के साथ शुरुआत होती हुई गेंदबाज गणेश की। बैकफुट पर जाकर गेंद को खेला जरूर है, हवा में गेंद, फील्डर मौजूद, कैच ड्रॉप, फर्क गिरेगा नहीं इससे, खास करके निरुपम एंड भूमिका स्पोर्ट्स 11 चिरली टीम को। टाकीगांव 2 गांव 1 टीम, 1+1 2 रन मिलेंगे यहाँ पर। देखिए यहाँ पर जितनी स्ट्राइक रहेगी, तर सन्माननीय एकनाथ घरत साहेब यांचे या ठिकाणी शुभागमन झाले। साहेब यावं, आज उरण तालुक्यातील मानाची स्पर्धा एसएन ट्रॉफी दिगोडे तुम्ही एन्जॉय करताय, आपलं सहर्ष स्वागत करतो आम्ही या स्पर्धेच्या वतीनं। आणि आपल्याच तालुक्यातील रायगड जिल्ह्यातील विश्वजित ठाकूर यांनी पाहिलेलं स्वप्न की या रायगड जिल्ह्यामध्ये एसएन ट्रॉफी दिगोडे गावाची ही सन्मानाची ट्रॉफी आम्ही ठेवणार, आणि यशस्वीरित्या वाटचाल करत असताना आतापर्यंत 3.5 लाखून प्रेक्षकांनी मनमुराद आनंद घेतला या स्पर्धेचा। ऑन साइड में खेलने का प्रयास, टो एंड पर लगी है गेंद, एफर्ट लाजवाब थे, लेकिन कैच क्यों नहीं लपक पाए। 1 रन तो पूरा, दूसरे की कोशिश यहां पर की जा रही है। जब तक थ्रो करे तब तक बल्लेबाज के पास पर्याप्त समय था 2 रन लेने का। इस 2 रनों की मदद से टीम का टोटल स्कोर पहुंचा है फिलहाल 59 रनों के ऊपर। और व्यक्तिगत बल्लेबाजी की बात करेंगे, यहां पर निरुपम एंड भूमिका स्पोर्ट चिरले टाकीगांव टीम के चैतन्य पाटिल कप्तान के 13 गेंदों में 40, क्या लगातार आज के दिन का दूसरा अर्धशतक, और इस पूरे टूर्नामेंट में क्या तीसरा अर्धशतक इनके बल्ले से आ जाएगा। तो इस बार अच्छी गेंद, देखिए लगातार मोटिया जब ये लाइन रखी है वहां से थोड़ी से बीट हुए ये बल्लेबाज, एक छक्का लगाए पॉइंट के ऊपर से, लेकिन ये जो लेंथ है इसी सोच के साथ चलना होगा, क्योंकि पीछे निर्धारित जोन है, पॉइंट के ऊपर छक्का लगाना इतना आसान नहीं। फिर भी एफर्ट लाजवाब, अच्छा कमबैक गणेश की ओर से। चलिए इस बार भी अच्छी गेंद और शॉट एक्स्ट्रा कवर के खिलाड़ी की ओर से, बेहतरीन फील्डिंग। चलिए सही, कप्तान है टीम के, थोड़े से जर्सी में नहीं है, इसकी वजह एक है कि थोड़े से वो लेट आए, जिससे चलते ये क्रिकेट में थोड़ा सा नियमों के बाह्य है, विरुद्ध है, लेकिन फिर भी रबर बॉल में ये सब कुछ एडजस्ट किया जाता है। बॉलर तैयार, राइट आर्म ओवर द विकेट से, अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर, क्या कमाल की वापसी की गेंदबाज गणेश घारे ने, सिर्फ रन दिए इस ओवर में मात्र 6। कमाल की बॉलिंग, कमाल की वापसी। 4 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद रन 15.00 के रन रेट से 60 रन बगैर विकेट खोए नुकसान के ऊपर। निरुपम एंड भूमिका स्पोर्ट चिरले टाकीगांव। डीजे तो चलिए बिल्कुल यहाँ पर चैतन्य मडवी खेल रहे, व्यक्तिगत अभी भी बात करेंगे तो निश्चित तौर पर 40 के ऊपर क्या अर्धशतक यहाँ पर देखने को मिलेगा। सच्चा योद्धा वही है जो घावों से नहीं अपने जीत की प्यास से प्रेरित होता है। देखेंगे बॉलिंग में परिवर्तन, विक्रांत तर सन्माननीय सनी भगत साहेब शेलगर यांचे या ठिकाणी आगमन झाले, त्यांना विनंती असेल आपण यावं व्यासपीठावरती, आपलं सहर्ष स्वागत आम्ही या स्पर्धेच्या वतीनं करतो।
तो चलिए पहली गेंद यहाँ पर काफी बढ़िया फेंकते हुए विक्रांत राउंड द विकेट से बॉलिंग करेंगे। और इस बार भी अच्छी गेंद, अच्छी वापसी नजर आती हुई। कठिन बन रहा है यहाँ पर चैतन्य पाटिल जैसे बल्लेबाज को, जिस बल्लेबाज की निगाह इस विकेट के ऊपर जम चुकी है, लेकिन इस बार उन्हें ही रोक कर रखा गया है। इससे बेहतर बॉलिंग डेथ ओवर में कहां देखने को मिलेगी। फुल टॉस बॉल थी जरूर, नो बॉल का करार अंपायर का, लेकिन अच्छी फील्डिंग, एक रन तो जरूर मिलेगा और शायद दूसरा भी पूरा करते हुए गुड रनिंग बिटवीन द विकेट। तब तक 2 रनों की मदद से टीम का स्कोर पहुंचा है स्कोर कार्ड के ऊपर बिना विकेट खोए नुकसान के ऊपर 63 रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर। व्यक्तिगत नाबाद 42 रनों के ऊपर पहुंचे। 2 गेंदें अच्छी फेंकी थी, लेकिन उसके बाद ये खराब गेंद 43 के ऊपर पहुंचे, 7 रन से दूर है। 43 के ऊपर नाबाद बल्लेबाजी, कितने देर तक रोकना चाहेंगे ये भी देखना पड़ेगा। फ्रीड की बॉल राउंड द विकेट से आगे आकर खेला है। फ्रीड की बॉल जरूर है, लेकिन फील्डर बॉल के नीचे, पहले सोचना चाहिए था, 2 भी कंप्लीट हो सकते थे। थोड़े से रुके, उन्हें लगा आउट होंगे, लेकिन फ्रीड की बॉल थी। वेल प्लेड, वेल बॉलिंग, कमाल की बॉलिंग यहां पर विक्रांत की नजर आती हुई। 1 रन मिलेगा, 1 रन की मदद से 44 पर पहुंचे बल्लेबाज चैतन्य पाटिल। स्ट्राइक एंड पर करण को देख सकते हैं और बेहतरीन स्ट्रोक, पैरों पर डालने का इरादा जरूर था, पढ़ लिया इस गेंद को और सीधा वी शेप में से निकाला, सीमा रेखा पार 6 रन। मान्यवरांचे या ठिकाणी शुभाग म्हणत असताना सर्वांचं सहर्ष स्वागत। 44 रन के ऊपर बल्लेबाजी कर रहे चैतन्य, वो है नॉन स्ट्राइक एंड पर। गेंदें बची है मात्र 2, क्या मौका इन्हें मिलेगा अपने अर्धशतक पूरा करने का? कुछ इस तरह क्रिकेट के सुनहरे पन्नों में अगर पलट कर जाओगे तो साउथ अफ्रीका बनाम भारत के बीच में मुकाबला था। महेंद्र सिंह धोनी स्ट्राइक एंड पर थे, जहां पर सचिन तेंदुलकर सर उनको 200 का आंकड़ा चुना था, वो नॉन स्ट्राइक एंड पर थे। हाँ चले, इस बार घुमा दिया गेंद को, उंगलियां फेरी जरूर और विवश किया घुटने टेकने के लिए बल्लेबाज कृतज्ञ यानी कि करण मडवी को। डॉट बॉल की समाप्ति नजर आती हुई। वेरी वेल बॉलिंग, अच्छी यहां पर विक्रांत की बॉलिंग, खास करके गणेश घारे ने इंप्रेसिव किया। सिर्फ 6 रन दिए उन्होंने और उसके बाद उनके कदमों के ऊपर कदम रखते हुए क्या बढ़िया बॉलिंग की है विक्रम ने। इस बार लीडिंग एज, फायदा नहीं मिलेगा, फाइन लेग के क्षेत्र में मात्र निर्धारित 1 रन मिलेगा और इसी के साथ पहिला पूर्वार्ध, पहिली इनिंग समाप्त हुई आहे आणि पहिल्या इनिंगच्या समाप्तीनंतर धाबा झाल्या धाव फलकावरती 71 धाबा आणि विजयासाठी 72 धावांची गरज। जुगल तुम्ही पाहताय टॉस साठी आलेत, टॉस करण्यासाठी आम्ही इथे आमंत्रित करतो सन्माननीय एकनाथ घरत साहेब यांना विनंती करतो की आपण यावा आणि आपल्या शुभ हस्ते पहिल्या फेरीतील फ्रेश मॅच तिसरा सामना तुम्हाला पाहायला मिळेल। जय माता दी दिघोडे बोरकार आणि त्यांचे प्रतिस्पर्धी भेंडकल आंबापाडा, जुगल सचिन काटकर से दिग्गज खेळाडू तुम्हाला पाहायला मिळतील आणि एकीकडे जय माता दी दिघोडे बोरकार सज्जन, त्याच्यानंतर अभिजित ठाकूर छोट्या सी तुम्हाला फाईट पाहायला मिळेल। दोन्ही टीमला आपण शुभेच्छा देऊया। टॉस एकनाथ घरत साहेब यांच्या शुभ हस्ते टॉस का बॉस, पहिल्या फेरीतील हा सामना तुम्ही एन्जॉय कराल। तिसरा 5 षटकांची ही लढत, यापूर्वी हे दोन्ही संघ एक सामना जिंकत थेट दुसऱ्या फेरीमध्ये पोहोचलेत आणि पाहूया यातून जो संघ जिंकेल तो आजच्या दिवसामध्ये शेवटच्या फेरीमध्ये दाखल होईल या 8च्या लॉट्स मधून। टेल्स इज द कॉल कॅप्टन, बट इट इज अ हेड्स। तर टॉस जिंकला या ठिकाणी जय माता दी दिघोडे प्लस बोरकार आणि तुमचा जो काही निर्णय असेल निर्णय घेऊन तुम्ही रेडी राहा। जशी ही मॅच संपेल लगेचच तुम्ही रेडी राहून मैदानात उतरायचं आहे। तर जाऊया सेकंड इनिंग्स मध्ये जोडले जातील या ठिकाणी रोशन पाटील तारा, तब तक चलते हैं डीजे आकाश इनके पास। धन्यवाद।
यांना आपण या ठिकाणी सन्मानित करत आहोत। प्रतिष्ठित व्यक्तिमत्व कॅमेरामन या सुंदर आणि गोड आठवणी आपल्या कॅमेरामध्ये कैद करा। आपण त्यांचा सन्मान इथे घेत आहोत। जय माता दी दिघोडे आणि बोरकार एका बाजूला भेंडकल आणि अंबापाडा। चला दोन्ही टीमचे कॅप्टन टॉस साठी आपण रिपोर्टिंग करा। धन्यवाद। आदरणीय मारुती पाटील साहेब यांना आम्ही या ठिकाणी सन्मानित करत आहोत। आदरणीय मारुती पाटील साहेबांचा सन्मान या ठिकाणी केला जातोय। त्यांना ही विनंती राहील आपण आमच्या सन्मानाचा स्वीकार करावा। धन्यवाद। आणि शेलगरचे आदरणीय सनी दादा भगत यांना या ठिकाणी आम्ही सन्मानित करत आहोत। सनी भगत शेलगर कदर डॅशिंग पर्सनॅलिटी त्यांचा सन्मान या ठिकाणी केला जातोय। चांगले खेळाडू देखील आहेत। सनी भगत यांचा सन्मान मुख्य अतिथी मंचावर शेलगरचे आमचे मान्यवर धन्यवाद। टॉस देखील संपन्न झाला। पण मॅच कडे जाऊया। कडाव उमरोली विपक्ष एका बाजूला संघ आहे निरुपमा भूमिका चिरले टाकीगाव। या दोन संघांमध्ये आजच्या खरं दिवसातील दुसऱ्या फेरीमधला हा पहिला एक मोठा सामना। मागच्या सामन्यामध्ये खरं मोठी जुई सावळे संघासोबत 76 धावांचा पाठलाग अगदी यशस्वीरित्या केला होता कडाव उमरोली टीमने। अगदी दूरवरचा प्रवास करत या स्पर्धेमध्ये कर्जत तालुक्यातून हा संघ मात्र आज या ठिकाणी दाखल झालाय। त्यांना टार्गेट आहे 72 धावांचा पाठलाग त्यांना करावा लागेल। त्यामुळे विनंती असेल एका बाजूला कॉमेंट्री बॉक्समध्ये कर्जत टीमचा 12वा खेळाडू कॉमेंट्री बॉक्समध्ये या आणि एका बाजूला यस आहेत कर्जतच्या आमच्या बाजूला बसलेले आहेत। आणि त्याच वेळेला बरोबरीने मी चिरले टाकीगाव टीमच्या खरंतर पाठीराखाने विनंती करेल एक पाठीराखा आमच्या मंचावरती या आणि खेळाडूंची इत्तमभूत माहिती नावं आमच्यापर्यंत पोहोचवा। धन्यवाद। आज आमचे कॅमेरामन चॅम्बो 24 लाईव्ह इव्हेंटचे सर्व कॅमेरामन टेक्निकल ऑपरेटर विवेक अमोल सर्वांचं खरं तर मनापासून कौतुक। खूप चांगलं योगदान त्यांचंही राहिलं आहे या ठिकाणी 24 लाईव्ह इव्हेंट या वाहिनीसाठी। चला मॅच चालू करा। आज वेळ कमी आपल्याकडे त्यामुळे सामना चालू करा। कुशल सलामीवीर आणि त्याच्या बरोबरीने खरं तर हर्षल लोंगले मागच्या सामन्यामध्ये चांगली सुरुवात करून दिली कुशलने आपल्या टीमला। आणि काल शुभम पाटीलचा खेळ आपण पाहिला होता। खरं तर रायगड प्रीमियर लीग या फॉर्मॅटमध्ये शुभमने काय फलंदाजी केली काय गोलंदाजी केली आणि तो शुभम आता बॉलिंग मार्कवरती आलाय। अंडर 17चा हा खेळाडू आहे। 17 वर्षाखालील क्रिकेट तो चांगल्या पद्धतीने केला। रायगड जिल्हा लेवलची प्रीमियर लीग लेदर बॉलमध्ये त्याला आपण खेळताना पाहिलं आणि चिरले संघाचं हे भविष्य आहे। कृतज्ञ मडवी म्हणजे करण त्याच्याबरोबरने शुभम हा देखील एक तितकाच चांगला यंग टॅलेंट। पहिला बॉल अक्रॉस द लाईन शफल होऊन खेळण्याचा प्रयत्न होता। डाव्याच्या बाहेर जाणारा चेंडू पंचांनी या बॉलला वाईड घोषित केलं। एक्स्ट्राने मात्र अकाउंट ओपन झालंय। एक अतिरिक्त रन्सने मात्र डावाला सुरुवात झाली आहे। टार्गेट टीमला झाला डॉट बॉल या ठिकाणी पाहायला मिळाला। ओ द विकेट। नेक्स्ट बॉल हाफ ट्रॅकर पिकअप लवकर पिक केला बॉल आणि पाठवला स्क्वेअर लेगच्या बाहेर सीमा पार षटकार। तर आदरणीय महेशदादा पाटील यांचं देखील आगमन कदा पहिल्या दिवसापासून त्यांची प्रामुख्याने उपस्थिती आम्ही या स्पर्धेमध्ये पाहिली। खूप मोठं योगदान त्यांचं देखील राहिलं। असं म्हणतात एकमेकास सहाय्य करू अवघे धरू सुपंत संतांनी सांगितलं। आज या स्पर्धेमध्ये खतर विश्वजित ठाकूर अभिजित ठाकूर हे नाव नेहमी चर्चेमध्ये राहील। या आपण मंचावरती वेलकम। चांगली बॉलिंग षटकार या आपण मंचावरती वेलकम। चांगली बॉलिंग षटकार जरूर पाहिले परंतु त्यानंतर शुभम पाटीलचं देखील कमबॅक या ठिकाणी पाहायला मिळालं। रबर बॉल क्रिकेट आणि या रबर बॉलमध्ये देखील तितकीच चांगली कामगिरी साकारतोय शुभम पाटील हा गोलंदाज। ट्रॅक बदलला या वेळेला हाफ हेलिकॉप्टर क्या बात है।
अफलातून टायमिंग, शॉट ऑफ द डे, लॉंग ऑफच्या बाहेर षटकार. कमालीचा फटका. बघा, पहिला षटकार स्क्वेअर लेगच्या बाहेर, दुसरा षटकार एक्स्ट्रा कव्हरला आणि तिसरा षटकार हेलिकॉप्टर. बॉटम हँड रिस्टचा चांगला वापर त्या ठिकाणी पाहायला मिळाला या फटक्यामध्ये. खरं तर कुशलचं कौतुक करावं. हे फटके सहजासहजी खेळता येत नाहीये, त्यासाठी तुम्हाला डेली त्या ठिकाणी प्रॅक्टिस सराव हा करावा लागतो. किंबहुना तुमची नजर ही देखील तितकीच महत्त्वाची असते. हातांच्या हालचाली या फार महत्त्वाच्या असतात आणि त्या सर्व गोष्टी या फटक्यामध्ये कुशलच्या माध्यमातून पाहायला मिळाल्या. करण आल्या बॉलिंग मार्कवरती, धीम्या गतीचा बॉल, लेग ब्रेक. यावेळेला मात्र बॉलला पीक केलंय, परंतु घोषांकी क्षेत्राकडे चाललाय. डिक्लर झोनमध्ये फक्त सिंगल त्या ठिकाणी मिळेल. 1 रन या बॉलवरती आली. टोटल धावा धाव फलकावरती 21. अजूनही 51. दिल्ली अभी भी दूर आहे. 51 धावांचा पाठलाग त्या ठिकाणी करायचा. सुरुवात सलामी चांगली दिली आहे. सलामीवीर दोन्ही फलंदाजाने असंही म्हणायला हरकत नाही आहे, ज्यामध्ये कुशल गुरवचं कॉन्ट्रीब्युशन फार महत्त्वाचं होतं. 3 षटकार आपण त्याच्या बॅटमधून पाहिले. वैयक्तिक त्याने 6 बॉल फेस केले. 18 धावांचं योगदान त्याच्या माध्यमातून. 2 एक्स्ट्रा रन वाईटच्या स्वरूपात पहिल्या षटकामध्ये पाहिल्या. त्यानंतर कृतज्ञ करण मैदानामध्ये आला. बॉलिंग मार्कमध्ये पहिला चेंडू त्याने सिंगल खर्च केली. आता फ्लाय स्लिपला एक क्षेत्ररक्षक लावलाय त्या ठिकाणी शॉर्ट थर्डमॅनला. धीम्या गतीचा फुल टॉस वन्स अगेन. हा बैल मुझे मार, आणि इथे मात्र टोकलाय कुशलने षटकार. कमालीचा फटका, अफलातून टायमिंग पुन्हा एकदा कुशलच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी पाहायला मिळालं. आमचे मित्र खरं तर रायगड जिल्ह्यातील दिग्गज पॅकर कर्जत सालवड गावचे गणेशजी कदम यांच्या वतीने देखील या ठिकाणी कडा उमरोली आणि एसएन ट्रॉफी 2025 या स्पर्धेला शुभेच्छा. त्यांचं मनापासून आम्ही या ठिकाणी आभार व्यक्त करतोय. खूप मोठ्या संख्येने व्ह्यूवर्स काल खरं तर पहिला 2 लाखाचा टप्पा ओलांडला. आज 3 लाख प्लस या ठिकाणी व्ह्यूवर्स या ठिकाणी स्पर्धेला लाभले. कोकरंट व्ह्यूवरशिप देखील प्रत्येक सामन्यामध्ये वाढताना पाहायला मिळाली. परंतु 24 लाईव्ह इव्हेंटच्या माध्यमातून अनेक प्रेक्षकांनी ही स्पर्धा पाहिली. खोला टाकला बॉल, लेग बिफोर द विकेटची अपील तुम्ही करू शकत नाही आहे, कारण लेग बिफोर द विकेटला या ठिकाणी कॉल पंच देणार नाही आहेत. आणि इथे आपण पाहिला हा डॉट बॉल, टो क्रशिंग यॉर्कर स्पेशालिस्ट आपण मोठ्याला पाहिला विश्वजित ठाकूरला. परंतु या ठिकाणी आपण पाहताय करण देखील त्याच पद्धतीचा बॉल टाकतोय. फिंगर रोल, आणि इथे मात्र बॉलला पाठवलाय पूल करत. पॉवरफुल मिड विकेटच्या पलीकडे षटकार. कमालीची फलंदाजी. 5 षटकार आतापर्यंत ठोकले त्या ठिकाणी कुशल गुरव या फलंदाजाने. खरं तर या स्पर्धेमध्ये टोटल किती बॉल बॉक्स लागले असतील याचा एक उलगडा आता करावा लागेल, कारण मैदानाच्या अगदी समोर व्यासपीठाच्या मागे खाडीचा भाग आहे, जंगल देखील आहे आणि प्रत्येक वेळा नवीन चेंडू वापरला. जेव्हा बॉल मैदानाच्या बाहेर गेला, आउट ऑफ फील्ड झाले त्या ठिकाणी. विकेट किपर आणि त्यांच्या बरोबरीने करण थोडासा खरं तर आत्मविश्वास करणच्या अपीलमध्ये कमी पाहिला मला, परंतु अतिशय चांगला आत्मविश्वास त्या ठिकाणी दाखवला होता मैदानामध्ये चैतन्याने. सचिनजी पाटील यांचं या ठिकाणी आगमन, त्यांचं देखील मोस्ट वेलकम, हार्दिक स्वागत या स्पर्धेच्या माध्यमातून आपण या ठिकाणी करूया. फुल टॉस बॉल, इथे देखील आपण पाहिला बॉल शॉर्ट मिड विकेटला, जिथे पाणी साचलं तिथे पडलाय आणि शेवटच्या मोमेंटला खरं तर त्या ठिकाणी बॉल उचलला. 1 रन या ठिकाणी मिळाले. 1 रनच्या मध्येने सेकंड ओव्हरचा खेळ संपला. 2 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर 34 धावा, म्हणजे या ओव्हरमध्ये धावा खर्च केल्या तब्बल 14. डीजे अफलातून खरं तर
बॅटिंग वन मॅन आर्मी. एकच चेंडू कर्दर हर्षलने फेस केला, ज्याने सिंगल घेतली होती आणि बाकी 11 बॉलमध्ये एका बाजूला 5 षटकार ठोकत एक सिंगल घेत 31 धावांचं योगदान आतापर्यंत या डावामध्ये दिलंय मैदानामध्ये कुशलने. अमय बॉलिंग मार्कमध्ये अमय पाटील टाकीगाव. पुन्हा एकदा हाफ ट्रॅकर पूल केलाय, नटरंग स्टाईलने फिरून मारलाय, बॉल निघालाय त्या ठिकाणी स्क्वेअर लेगच्या पलीकडे सीमा पार षटकार. फटकावरती आला. नेक्स्ट मॅच भेंडकाल अंबापाडा विपक्ष जय माता दी दिघोडे बोरखार. म्हणजे एका बाजूला जुगल घरत सचिन काटकर आणि दुसऱ्या बाजूला आपण जर पाहिलं तर एका छोट्या कदाचित इन ॲक्शनमध्ये असेल त्याच्याबरोबर सज्जन मोकल सारखा बाहुबली करदर हा खेळाडू देखील इन ॲक्शनमध्ये असेल. बरेचसे नामांकित खेळाडू तुम्हाला पाहायला मिळतील. पुन्हा एकदा यॉर्करचा प्रयत्न, अगदी लास्ट मोमेंटला बॉलला पिक करायचं होतं, गुडघा वाकवत या ठिकाणी स्लॉग हिटचा प्रयत्न केला असता तर कदाचित फुल टॉसमध्ये बॉल कन्वर्ट करता आला असता. आणि जे आपण पाहिल्या कदा कुशलच्या चेहऱ्यावरच्या सर्व प्रतिक्रिया हावभाव त्यालाही वाटलं होतं हा बॉल फुल टॉसमध्ये कन्वर्ट करता ऑन साईडला एखादा मोठा फटका त्या ठिकाणी मारता आला असता. परंतु प्रेझेन्स ऑफ माइंड फार महत्त्वाचं असतं. बॉल कमी मायनर सेकंदामुळे तुम्हाला त्या ठिकाणी डिसिजन घ्यावं लागतं कोणत्या अँगलने हा फटका सजवायचा ओव्हर द विकेट. पुन्हा एकदा धीम्या गतीचा बॉल, क्या बात आहे. पेस व्हेरिएशन इज अ बेस्ट व्हेरिएशन असं म्हणतात. गती परिवर्तन हा सर्वात महत्त्वाचा गुण आहे आणि तो गुण मात्र या गोलंदाजाने दाखवलाय. ज्या ठिकाणी षटकार चौकारांचा वर्षाव होतो अशा ठिकाणी मात्र फिरकीचं अस्त्र चाललं या स्पर्धेमध्ये. त्याचबरोबरीने गती परिवर्तन करताना अमय पाटीलला आपण पाहिलं, सलगचे 2 डॉट बॉल अमयनं केलं कमबॅक, थोडा डॉमिनेट केलं कुशलला. नेक्स्ट बॉल वन्स अगेन तिसरा डॉट, क्या बात आहे. दबाव, थोडासा प्रेशर या ठिकाणी आता नक्कीच येईल कडाव उमरोली संघावरती. सलामीला आलेला कुशल हा सामना कशा पद्धतीने फिनिश करेल हे देखील पाहावं लागेल, कारण वेल फिनिशर ही देखील महत्त्वाची भूमिका आहे. तुम्हाला शेवटपर्यंत उभं राहायचं आहे, सामना जिंकून मैदान सोडायचं आहे, तोच खरा खेळाडू. या वेळेला स्लॉटमध्ये आला बॉल, स्टँड अँड डिलिव्हर्ड, क्लासिकल कुशल गुरव षटकार. तेरा बॉल आणि 26 धावा या ओव्हरमधला शेवटचा चेंडू. बॅकफुटला आले, क्या बात आहे. पंच केला बॉलला, सुपर शॉट. कव्हर पॉइंटच्या वरून बॉलला पाठवलं बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे. कुशलने आपल्या स्टाईलने दाखवला हा षटकार. मध्ये कडाव उमरोली संघाची, परंतु एका बाजूला 17 बॉलमध्ये 49 धावसंख्येवरती मैदानामध्ये खेळतोय कर्जतचा सुपरस्टार कुशल गुरव. जोरदार डाव द्या खेळाडूसाठी. 1 रन या स्पर्धेमध्ये आतापर्यंत आपण 6 अर्धशतकं पाहिली. चैतन्य पाटील छानावरती 2 अर्धशतकं होती. ओमकार गावडे जांभिवलीचा खेळाडू त्याने 1 शतक अर्धशतक ठोकलं. अक्षय पवारच्या नावावरती 1 50 पाहिली. आकाश पाटील बिंदने 2 50 आपण पाहिल्या. हाफ ट्रॅकर होता. पुन्हा एकदा आडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न आहे त्या ठिकाणी. अजूनही 20 धावांची गरज मैदानामध्ये आहे. येणाऱ्या 11 बॉलमध्ये बॅटिंग करत असताना कर्जत परिसरातील कडाव उमरोली या टीमला तिसऱ्या फेरीमध्ये पोहोचायचं असेल तर मात्र हा सामना जिंकावा लागेल. चैतन्य पाटीलने काय या ठिकाणी प्रदर्शन केलं, 3 दिवस कमबॅक करावं लागेल. यावेळेला धीम्या गतीचा बॉल, मिस टायमिंग, उंची घेतली, डिस्टन्स क्लिअर केलेला नाहीये. फील्ड डाऊन द बॉल, विकेटची संधी आणि इथे मात्र पहिला ब्रेक थ्रू मिळाला. फिल्डिंग करताना निरुपमा भूमिका चिरले टाकीगाव टीमला.
होऊ शकतं. पहिल्या दिवशी असं आपण चित्र पाहिलं. आदर्श स्पोर्ट्स पनवेल, मिथ 11 आदर्श स्पोर्ट्स पनवेल विपक्ष गावदेवी गावठाण हा सामना कोण विसरेल. 12 बॉल 24 असताना रोहित घरतने टाकलेलं मॅजिकल षटक आणि त्यावेळेला आपण पाहिला खरं तर तिथे तो संघ पराभूत झाला आदर्श स्पोर्ट्स पनवेल धाबांचा पाठलाग करताना. त्यामुळे हे षटक चैतन्य पाटीलचं देखील निर्णायक राहील. जर का कमी धाबा खर्च केला तर लास्ट ओव्हरमध्ये सामन्याचा रोमांचक थरार तुम्हाला शिगेला पोचताना पाहायला मिळेल. फुलटॉस आहे, मिस केला बॉल. पुन्हा एकदा नशिबाची साथ, डोक्यावरती हात ठेवला चैतन्यने, कारण या बॉलवरती कोणत्याही प्रकारचा मोठा फटका हा पाहायला मिळालेला नाही आहे. असं म्हणतात 99% मेहनत 1% लक फॅक्टर हा जर का तुमच्या सोबत असेल तर सर्व काही तुमचं. आणि इथे बघा फुलटॉस बॉलवरती मोठा फटका आलेला नाही आहे, डॉट बॉल या ठिकाणी पाहायला मिळाला. हा सामना संपला की लगेच पुढच्या सामन्यासाठी रेडी राहा. आंबापाडा भेंडकल आणि एका बाजूला जय माता दी दिघोडे आणि बोरखार दोन्ही टीम. सर्व संघांना मी विनंती करतो बी रेडी, आपण तयारीमध्ये राहा. शेवटचे काही बॉल 9 चेंडू आता 20 च समीकरण. धीम्या गतीचा बॉल, पुन्हा एकदा ब्लाइंड स्ट्रोक, कहीं पे निगाह है कहीं पे निशाणा, परंतु लेग बाईच्या स्वरूपात अतिरिक्त रन्स मिळाली. त्याही पेक्षा कुशलला स्ट्राईक मिळाली. आता 8 बॉल 19 धाबा, 1 रन दूर आहे आपल्या अर्धशतकापासून कुशल गुरव. हा खेळाडू मैदानामध्ये कर्जतवरून आज थोडे लेट आले परंतु मैदानामध्ये आले, कारण पहिला सामना त्याने जिंकला. दुसरा सामना आता बॅलन्स आहे. हा सामना दोलायमान परिस्थितीमध्ये झुकलेला आहे, कारण चैतन्य पाटील या मैदानाच्या चहूबाजूच्या सर्व सीमारेषेचा अभ्यास त्याने 3 दिवसामध्ये केला आहे. जणू काय हे मैदान त्याचं आहे. ही स्पर्धा त्याने अक्षरशः गाजवली आहे. तो कमबॅक करून देईल का हे पाहावं लागेल. 8-19 यावेळेला फुल टॉस. पुन्हा एकदा बघा नशिबाची साथ, इथे देखील मोठा फटका यायला हवा होता परंतु या क्षणाला फक्त सिंगल रन मिळाली. कहाणी में ट्विस्ट. 7 चेंडू 50 कंप्लीट. एकदा जोरदार डाव होत्या, 49 हवा होत्या. कर्ज सुपरस्टार आणखीन एक रायगड जिल्ह्याचा अष्टपैलू खेळाडू कुशल गुरवने एसएन ट्रॉफी दिघोडे 2025 या स्पर्धेमध्ये अर्धशतकीय खेळी साकार. एकदा जोरदार डाया या खेळाडूसाठी होऊ द्या. 7 बॉल 18. ग्रेट कमबॅक चैतन्य पाटील, क्या बात है, सबसे कातिल चैतन्य पाटील, कमालीचं कमबॅक त्याने या सामन्यामध्ये करून दाखवलं. शेवटचा निर्णायक चेंडू समोर फलंदाज विशाल, अभी नहीं तो कभी नहीं. या बॉलवरती जर का मोठा फटका आला तर शेवटच्या ओव्हरमध्ये धावांचं बर्डन, धावांचं ओझं कमी होईल. त्यामुळे इथे तुम्हाला मोठा फटका कंपल्सरी खेळावा लागेल. 7 चेंडूमध्ये 18चं समीकरण. स्विंग एंड मिस, क्या बात है, मॅजिकल ओव्हर. कमालीची गोलंदाजी आवडली तर चैतन्यसाठी एकदा जोरदार होऊ द्या. ग्रेट कमबॅक. 12-20चं समीकरण आता आलंय 6 बॉल 18 वरती. 1 रन खर्च केली लिगल, लेग बाईच्या स्वरूपात 1 एक्स्ट्रा रन मिळाली. आता या मॅच मध्ये 6 चेंडूमध्ये 18 धावा. शुभम वरती विश्वास दाखवतात सर्व खेळाडू. शुभम पाटील अपकमिंग यंग स्टार आणि मैदानामध्ये अर्धशतक वीर कुशल अजूनही उभा आहे. त्याच्या बरोबरीने विशाल पोखरकर हा खेळाडू 3रा क्रमांकाचा मैदानामध्ये उभा आहे. या दोन खेळाडूंना किमान 3 षटकार ठोकायला लागतील 6 बॉलमध्ये. जर का हा सामना कर्जत परिसरातील कडाव उमरोली संघाला जिंकायचा असेल तर एका बाजूला ज्या पद्धतीने चैतन्य पाटीलने कमबॅक करून दिलंय त्याच्या पावलावरती पाऊल ठेवून जर का हे षटक टाकलं गेलं तर डेफिनेटली या मॅचमध्ये विजयी होऊ शकतो. टाकीगाव चिरले हा संघ. या स्पर्धेसाठी खतर एसएन ट्रॉफी 2025 दिघोडे या स्पर्धेसाठी आदरणीय मारुती पाटील साहेब यांच्या वतीने 1001 रुपया, हरिदासी पाटील साहेब यांच्या वतीने 1001 रुपया, अश्विन काशीनाथ पाटील यांच्या वतीने 1001 रुपया, सनी प्रमोद भगत शेलगर यांच्या वतीने 1001 रुपयाचं डोनेशन आम्हाला मिळालं. या सर्व दानशूरदात्यांचा मी पुन्हा एकदा मनापासून आभार व्यक्त करतोय. शेवटच्या ओव्हरमधला पहिला बॉल क्रॉस बॅटेड, झेल सुटली की मॅच सुटले, कॅच सुटले की मॅच सुटले. हा इथे या ठिकाणी मोबाईलला कुशलला जीवनदान, क्रॉस बॅटेड फटका होता आणि त्या ठिकाणी झेल सुटला गेला. 2 धावा त्या ठिकाणी मिळाल्या. खरं तर त्या ठिकाणी तिथे पाणी भरपूर आहे आणि सोपं नाही अशा ठिकाणी क्षेत्ररक्षण करणं. तरी देखील त्या क्षेत्ररक्षणाचं कौतुक करावं लागेल. त्याने चांगला प्रयत्न केला, एफर्ट त्याने चांगले लावले. प्रयत्नांनी परमेश्वराचा म्हणतात. 2 धावा पहिल्या बॉलवरती मिळाल्या. आता 5 बॉलमध्ये तब्बल 16 धावांचं समीकरण. कंपल्सरी चेसिंग हा या स्पर्धा नियम आहे. तुम्हाला जर का जिंकायचा असेल तर या 16 धावांचा पाठलाग
कंपल्सरी करावा लागेल आणि एका बाजूला 16 धाबा 5 चेंडूमध्ये डिपेंड करावा लागतील मैदानामध्ये शुभम पाटीलला आणि एका बाजूला चिरले टाकीगाव या टीमला. बस स्टॉपला आपण दोन्ही टीमला देऊया. शुभमचं हे षटक 5 चेंडूचा खेळ बाकी आहे समोर. या ठिकाणी अर्धशतकवीर कुशल आहे. बिगिटचा प्रयत्न उंच आहे. अंतर कापेल का? डीप मध्ये फिल्डर जज करतोय. झेल टिपला गेलाय आणि इथे विकेट मिळालाय. कहाणी मेट 4 चेंडू आता 16 धाबा. त्याने साकारलंय आणि आपल्या संघाला विजयाच्या समीप आणून ठेवलंय. अजूनही मॅच बॅलन्स आहे. 4 चेंडूमध्ये 16 धावा इतकं कठीण आव्हान नाहीये कर्जत परिसरातील कडाव उमरोली या संघासाठी. साहिल लोंगले टेप बॉल स्पेशालिस्ट ISPL मध्ये त्याची ओळख राहिली असा खेळाडू आता बॅटिंगसाठी मैदानाच्या आतमध्ये आलाय. त्याला देखील आपल्या आयुष्यातील एक मोठी इनिंग या ठिकाणी खेळावी लागेल. धीम्या गतीचा बॉल बॅट अँड पॅटच्या मधून मागे चाललाय विकेट किपर कडे. यावेळेला आपण पाहिलं आणखीन एक डॉट बॉल. चैतन्य पाटीलने बूस्टर दिला टीमला आणि त्यानंतर मात्र आता एक वेगळी ऊर्जा संचारली आहे चिरले टाकीगाव संघाच्या खेळाडूंमध्ये. शुभम पाटील देखील आता कमबॅक करत असताना या सामन्यामध्ये 3 बॉल 16 धावांचं समीकरण. 2 षटकार 1 चौकार किंबहुना सलग 3 षटकार या ठिकाणी साहिलला ठोकावे लागतील आपल्या संघाच्या विजयासाठी. ऑन साइडला पहिला आलाय. अजून मात्र 2 बॉल मध्ये 10 धावांची गरज. सामना संपलेला नाहीये. पिक्चर अभी भी बाकी है मेरे दोस्त. षटकार परंतु चौकार षटकार जर का पुढच्या बॉलवरती आला तर मात्र हा सामना शेवटच्या चेंडूपर्यंत राहील. पहिल्या दिवसातील शेवटचा सामना कोण विसरेल? विक्की भोईरने केलेली कमाल धमाल आपण या स्पर्धेमध्ये पाहिली. परंतु या ठिकाणी साहिल लोंगले उमरोलीचा हा सुपरस्टार ISPLचा खेळाडू मैदानामध्ये आहे. याही वेळेला बॉल मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न. फटका फसलाय. मॅच देखील फसली. विकेट मिळालाय चिरले टाकीगाव टीमला. आता 1 बॉल धाबा. हा दाबा सामना होता 12 बॉल 20. चैतन्य पाटीलने दावा खर्च केल्या फक्त 2. 6 बॉल 18 वरती हा सामना आला. तर शेवटचा 1 बॉल 10 धावा. एका दुसरा चमत्कारच या सामन्यामध्ये कमबॅक करून देईल. हा फटका फुल टॉस आहे. षटकार ठोकलाय परंतु रिव्ह्यू घेतलाय. तिसऱ्या पंचाची मदत घेतली. जर का बिमान असेल तर मात्र आता आणखीन उत्कंठा वाढेल. फुल टॉस बॉल चेक केला तर टीबी अंपायरची मदत घेण्यात आलेली आहे. हा षटकार आलाय ऑलरेडी. जर लीगल बॉल असेल तर या मॅच मध्ये विजय असेल चिरले टाकीगाव संघ. आणि जर का हा बॉल बिमर राहिला तर मात्र 1 बॉल 3 वरती हा सामना येईल. काय असेल तिसऱ्या पंचाचा निर्णय हे आपण पाहूया. बघा हा सामना जसा संपेल दिघोडे बोरखार आणि एका बाजूला भेंडकर अंबापाडा टीम रेडी आपण पुढच्या मॅच साठी. निर्णय प्रलंबित आहे पेंडिंग आहे. जो निर्णय येईल तो निर्णय दोन्ही संघांना मान्य करावा लागेल. वेस्ट हाईट चेक केलं जाईल. हाईट फॅक्टर जर का कमरेच्या वर असेल तर टेन्शन. फेअर डिलिव्हरी लीगल बॉल. हा सामना जिंकलाय चिरले टाकीगाव टीमने. अभिनंदन. हार्डलक टीम उमरोली करतर कडाव 2 रनने मात्र हा संघ नाबूद झालाय. चला फिल्डिंग लावून घ्या लगेच पुढचा संघ.
मॅन ऑफ द मॅच ज्याने 4थ्या ओव्हरमध्ये सामना फिरवला, बॅटिंग करताना वैयक्तिक 44 धावा ठोकल्या, तो चैतन्य पाटील ठरला या सामन्याचा हिरो, सामनावीर.